औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर एहसान और करम है कि अल्लाह हमें मौका देता है, हमें आसानी अता करता है कि हम ऐसी मजलिसों में जुड़े जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेकोकारों के बारे में इंशाअल्लाह हम जानें। हम उनके बारे में जानें जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार-बार कुरान के ज़रिए, हदीसों के ज़रिए हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नेमतों से, है ना, इनामातों से नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि पिछली बार हमारी क्लास हुई थी और हमने कोशिश की थी कि हम जाने कि ये क्लासेस अटेंड करने का क्या मकसद है, सहाबा सीरीज या सहाबाओं के बारे में जिंदगी जानने का क्या मकसद है, क्यों जानना चाहते हैं। तो आप सब बहनें अगर कोई चैट में मुझे लिखकर बता सकता है तो जरूर बताए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हमारी याद दिलानी हो सके इंशाअल्लाह से। और इसके बावजूद मैं खुद भी अपनी याद दिलाने के लिए आज रिपीट करना चाहूंगी कि अगर किसी बहन की क्लास मिस हो तो हम उनके बारे में जान सकें। तो पहला मकसद तो हमारा यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर जाना, सीखा, समझा कि हम हमेशा अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, है ना। कभी नमाजों के जरिए मांगते हैं, कभी खास बैठ कर मांगते हैं, खड़े रहकर मांगते हैं, चलते फिरते मांगते हैं। हम अल्लाह से दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगते हैं। दुनिया में खैर और हिदायत के साथ साथ आखिरत की खैर और आसानी भी मांगते हैं, है ना, नमाजों के जरिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। नमाजों में हम हमेशा जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम हमेशा अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर चला, अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता कर, या अल्लाह उनके रास्ते पर, अल्लाह जिस पर तूने अपने इनामात दिए हैं, अल्लाह जिन्हें तूने इनामात अता किए हैं, है ना, रोज मांग रहे अल्लाह से। और वो शख्स कौन है, वो कौन है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनामात अता किए, तो उनमें जो है सहाबा भी शुमार होते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार हमने 10 सहाबाओं का यहाँ पर नाम रखा था जिनको अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की बशारत इसी दुनिया में दे दी गई थी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम आज और जानेंगे उनके बारे में और समझेंगे। आज एक शख्सियत ऐसी लेंगे जिनका वाकया, जिनका जिक्र अगर करना हम शुरू करें तो मुमकिन है कि हमें ये एक क्लास भी कम लगी, है ना। अगर मैं सच बताऊं तो जब हमने शुरू किया, मैं नोट्स बनाने लगी, मैं कोशिश करने लगी सुनने की, लिखने की, समझने की, तो ऐसा था कि भाई ये एक एक क्लास में एक में मुकम्मल होना मेरे लिए शायद नामुमकिन है, क्योंकि एक शख्सियत का बयान करना ही मेरे लिए नामुमकिन है। अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम बोले, हम सुने, ताकि इनसे हम बहुत कुछ सीख सके। तो आज जो अल्लाह के फजलो करम से जिस सहाबा के बारे में हम जानेंगे वो कौन है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे। इनका नाम ही काफी है। मैं जानती हूँ शायद मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब बहनें जैसे ही नाम जिक्र होता है, बहुत से वाकयात, बहुत सी हदीसें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर बहन के जहन में आई होती है ना। किसी को गारे सौर का सफर याद आया होगा कि कैसे हिजरत से पहले, हिजरत के दौरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जो है निकले थे, है ना। किसी को जो है मिराज का वाकया याद आया होगा कि कैसे काफिर उनके पास पहुंचे और कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो मिराज के सफर से आए हैं, है ना, इसरा का सफर जो उनका हुआ था। तो यहाँ पर हर बारे में अलग अलग बहन को शायद अलग अलग तस्वुर हुआ, अलग अलग बातें याद आई होगी। यानी कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो एकदम ब्लैंक हो कि भाई कुछ ये पता ही नहीं उनके बारे में। कुछ नहीं तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मदीना जितनी भी बहनें गई और जिनकी भी हसरतें हैं वहां पर जाने की, और वहां पर मतलब अ, अभी मैं क्या बोलूं, मतलब वहां जाने की, तो सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहां पर कौन कौन मौजूद है ना। तो उनके बाजू में कौन है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर आए। तो यानी जिनको दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला, दुनिया में भी, और फौत होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिला है ना, यहीं पर दोनों कहाँ है साथ में। तो उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत, और हम कहते हैं ना, हम बहुत अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह उनके बारे में हमें सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह।
تو میری آپ سب بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ اب جب یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں تو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ بھی سنوں، جو کچھ بھی جانوں، اللہ سے سن کر اسے نہ چھوڑوں، یا اللہ سے سن کر نہ چھوڑوں، یا اللہ اسے سیکھوں، اس سے اپنے اندر تبدیل آؤں۔ اب جب میں بیٹھ رہی ہوں نا، 12:06 ہو رہے، اگر آپ ٹائم کی طرف دھیان دو تو انشاءاللہ 1 بجے ہماری کلاس مکمل ہو، تو اپنے پر اتنا ہم اختیار تو رکھتے ہیں نا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب 1 بجے یہ کلاس ختم ہو تو اس وقت کی جو میں موجود ہوں، یعنی میں جو ہوں، میرے اس وقت اور 1 گھنٹے بعد میں میرے اندر یا اللہ رب العزت فرق ہو، میرے ایمان میں بڑھوتری ہو، میری نیت جو ہے اور اللہ تیرے راستے میں نکلنے والی ہو جائے، یا اللہ میرے اور اللہ رب العزت میں تجھ سے محبت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اللہ تیری راہ میں قربانی دینے والی، تیری راہ میں کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ انشاءاللہ یہ کوششیں اور فکریں کریں گی سب بہن، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں ہماری آج کی کلاس کی طرف۔ اب ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں میں نہیں سمجھ پا رہی تھی، تو میں نے سوچا ماشاءاللہ ایک کام ہم کر سکتے تھے، بہت سی چیزیں ہیں جو شاید ہم نے کبھی سنی ہوگی لیکن شاید ذہن میں نہیں رہی، تو آج ہم دوہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں دوہراؤں، پہلی بات تو سب بہنوں کا وہاں پر ویلکم ہے، الحمدللہ، اہلاً و سہلاً، کہ سب بہنیں اپنا وقت نکال کر آئی ہیں۔ الحمدللہ میں جانتی ہوں سب ذمہ داریوں میں ہوتی ہے، پھر بھی اس وقت آتی ہے ماشاءاللہ سے، تو اللہ ہی کے فضل و کرم سے حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ صرف صحابہ نہیں تھے بلکہ خلفائے راشدین میں بھی سب سے اول تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلفائے راشدین اللہ کے حکم سے بنے، اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز سمجھنی ہوگی ہمیں کہ ان کی یہ خاص یہ خصوصیت کیا ہے ہمارے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد، سارے سارے نبیوں کے بعد، اگر دنیا میں انسانوں میں کسی کا درجہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کسی کا مقام ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ کون آتے ہیں؟ تو سب سے اول ترین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ عشرائے مبشرہ آتے ہیں۔ عشرائے مبشرہ کون ہیں؟ تو الحمدللہ وہ 10 صحابہ ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اب بہت سی بہنوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے، پچھلی بار ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا بھی تھا کہ باجی حضرت بلال تعالیٰ عنہ بھی تو ہے، ان کی بھی بشارت دے دی گئی تھی جنت کی، صرف وہ اکیلے نہیں، ایسی بہت سے صحابہ اور صحابیات ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، لیکن یہ خاص وہ 10 صحابہ ہے جن کو ایک خاص مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ ہے نا، 10 صحابہ، 10 جنہیں بشارت دے دی گئی، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ پہلا ہم حصہ کر رہے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سے حدیثوں میں مفہوم ملتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ بتایا ہے ہم، ہے نا؟ ایک حدیث سے مفہوم ملتا ہے الحمدللہ کہ ارشاد نبوی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ کا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ کا جو مال ہے اس نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا ہے نا، جتنا فائدہ پہنچایا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ کیا فائدہ، کیسے منافع ہوا، کیسے فائدہ پہنچا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل میں ہم آگے کریں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ کا جو مال ہے اس نے جتنا فائدہ مجھے پہنچایا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ تو جبکہ ہم جانتے ہیں مال کو لے کر دین کے لائن سے اتنا ہم نہیں تصور کرتے، اتنا نہیں سوچتے، لیکن کچھ تو ایسا کیا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق طلح عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہر چیز کا جو فرسٹ ہوتا ہے نا، پہلا، وہ ہمیں ہمیشہ یاد ہوتا ہے اور وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم پوچھے بھائی انسانوں میں سب سے پہلے کون بنائے گئے، تو فوراً آتا ہے نا زبان پہ آدم علیہ السلام، بنا ماں باپ کے جو ہے اللہ کے حکم سے بنائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ پھر اور کون ہے جو بنا باپ کے دنیا میں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ہے نا، فرسٹ آف، بولتے نا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جو تھے، جن کا ایک الگ الگ خصوصیت اگر کہی جائے، تو آدم علیہ السلام کا آتا ہے کہ بنا ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے بنا والد کے، نوح علیہ السلام کا آتا ہے جن کو 950 سال
जिन्होंने दावत का काम किया, यानी उनकी उम्र उससे ज्यादा थी ना, उतनी उम्र के थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत के बारे में तो बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन एक आता है कि आग में डाले गए, लेकिन आग ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का आता है कि जिबा किए गए, गर्दन पर छुरी चली, जिबा किए गए, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बाहयात थे अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए अल्लाह के हुक्म से, फिर क्या, अल्लाह के हुक्म से फिर भी हयातमंद थे अल्हम्दुलिल्लाह से। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बात करी, यानी ये जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ क्या बताई जाती है, यानी अगर मैं बिना नाम के आपको सिर्फ वो अल्फाज कहूँ, मछली कहूँ तो फौरन यूनुस अलैहिस्सलाम याद आते हैं, आग कहूँ, आग से बचकर तो कौन याद है, इब्राहिम। तो ये बताने का मकसद है। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक शख्सियत है कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी बात अगर कही जाए, खुलफाए राशिदीन दोस्त पहले नाम उनका आता है, वालिदों में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इन बातों का जिक्र मैं करूं तो फौरन उनका नाम आता है। ये खास, ये खुसूसियत उनकी थी माशाअल्लाह से, है ना। तो बुलंद दर्जा जो है अंबिया अलैहिस्सलामों के बाद किसका है, तो अशरा मुबश्शिरा का है। और उसमें सबसे अफजल तरीन कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ जो है फिर हम क्या जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुरान में आयत मौजूद है। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बहुत सारी बातें इंशाल्लाह बताते। सबको याद होगा जो गार का वाकया हुआ था, तो उसके बारे में भी जो है आयत नाजिल हुई है। मैं इंशाल्लाह भी जरा पेज पे लगा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या बता रहे हैं, अल्लाह हमसे कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर तुम इनकी, यानी किसकी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो इनका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह इनकी मदद उस वक्त कर चुका है जब इनको काफिर लोगों ने ऐसे वक्त, यानी मक्का से निकाला था, जब वो दो आदमियों में से दूसरे थे। यहाँ पर जो दो आदमियों का जिक्र हो रहा है, नाम बेशक नहीं है, लेकिन यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे जो मक्के से निकले थे हिजरत करने के लिए, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। सॉरी, दूसरे थे, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, है ना, कि गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है, चुनांचे अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनकी ऐसे लश्करों से मदद की जो तुम्हें नजर नहीं आए, और काफिर लोगों को बोल नीचे कर दिखाया, और बोल तो अल्लाह ही का बाला है, और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, सूरह तौबा की आयत मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। चलिए अल्लाह आसान करे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन नहीं आ रही है, प्लीज बहने मुझे बता दे स्क्रीन आ रही है या नहीं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि कैसे अल्लाह ने मदद की। वहां पर वो दोनों थे, लेकिन तीसरे कौन थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत। जो मदद के लिए कौन काफी है, अल्लाह काफी है। काफिरों ने घेरे हुए था, क्या हाल था, क्या आलम था, लेकिन यहाँ पर उनका जिक्र बिना नाम के उनका जिक्र आ रहा है। देखो कभी भी अब आगे इंशाल्लाह ये आयत जब हम पढ़ेंगे, तर्जुमा करेंगे, तो हमें समझ में आएगा, बिना नाम के उनका जिक्र हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। कुरान में कितना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमें कि अल्लाह ऐसी मिसालों से हमें क्या कर रहा है, हमारी जिंदगी जीने का तरीका सीखने का मौका मिल रहा है। वैसे ही हदीसों से रिवायत मिलती है, तिरमिजी हदीस से एक रिवायत मिलती है कि हजरत अबू हुरैरा तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था मैंने बदला चुका दिया। जिस किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एहसान जो है उसका बदला चुका दिया।
سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، سوائے ابو بکر کے مجھ پر ابو بکر کے احسان باقی ہے، مجھ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن عطا کریں گے، ہے نا۔ اور اسی کے ساتھ وہ یہاں پر بھی آتا ہے، اور مجھے کسی کا بھی مال اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اور اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا، جانی دوست کون ہے؟ یہ فرینڈ تھے، بے شک فرینڈ تھے، اور تمام دوستوں میں بہترین دوست تھے، لیکن ایک ہوتا ہے جو بیسٹ فرینڈ ہو، جو جانی دوست ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا، ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے۔ یعنی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں بنا رہے وہ ان کو خاص دوست؟ ہم پوچھیں گے نا کیوں نہیں بنائے حضرت ابو بکر صدیق کو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانی دوست کسے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ بیسٹ فرینڈ ایک ہی ہوتے ہیں، 10 بیسٹ فرینڈ، 4 بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتے نا، کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے ہمارے لیے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بنایا۔ وہ کہہ بھی رہے کہ اگر میں بنا سکتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا لیتا اپنا جانی دوست۔ تو سوچئے کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اگر میں یہاں پر جانی دوست کے حساب سے کچھ مثال دوں تو ہمیں ہمیشہ ایک نام یاد آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے خلیل اللہ ہے، بیسٹ فرینڈ آف اللہ ہے۔ تو ایسے ہی بن گئے؟ نہیں، ایسے ہی بن گئے نہیں، کتنی ہی آزمائش، کتنے ہر حال میں کون ان کے لیے افضل تھے؟ کون چاہیے تھا ان کو؟ اللہ رب العزت، اور اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، ہے نا۔ تو سوچو یہاں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر میں بناتا تو انہیں بناتا، تو کتنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہوں گے، کتنے ہی انہوں نے قربانیاں، کتنے ہی اللہ کے لیے انہوں نے محنتیں، کوششیں کی ہوں گی۔ ایسی بہت ساری حدیثوں سے روایت ملتی، اتنی زیادہ کہ شاید پوری کلاس میں بیان کرنا مشکل ہوگا میرے لیے، تو میں چند کچھ باتیں لائی ہوں جن سے ہم سیکھ سکیں۔ تو پہلا تو یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ ہم موجود ہو یا نہ ہو، لوگ جب بھی ہماری بات کرے یا ان کے دلوں پہ ایسا اثر ہو کہ وہ ذکر، بھلے میں اس کو خاص دوست نہیں بنا سکتی، بھلے میں اس کے ساتھ وقت نہیں بتا سکتی، لیکن اگر کر سکتی تو فلاں بہن کو کرتی۔ اگر میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں کسی کو اپنے ساتھ رکھ کے بات کر سکوں، کسی کے ساتھ وقت بتا سکوں، تو میں فلاں بہن کو کرتی۔ آج یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں۔ ہمارے سامنے بھلے کوئی نہ کہے، ہمارے پلٹتے ہی لوگ ہمارے بارے میں برا کہتے، کیوں؟ جان بوجھ کر کہتے نہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے ایسا کیا ہوگا کہ ہمارے بارے میں، دیکھو سامنے تو تعریف ہر کوئی کرتا ہے، سامنے تو تعریف ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اصل مقصد، اصل کامیابی کیا ہے کہ ہماری غیر حاضری میں بھی ہمارے اخلاق، ہمارے دین، ہمارے ان کاموں کا ذکر لوگ کریں۔ ہمیں واہوائی نہیں چاہیے، تعریفیں نہیں چاہیے، لیکن اس نیت سے کہ اگر میرے اس اخلاق، میرے اس کردار کی وجہ سے کوئی بہن کو خوشی ملتی ہے، اچھا لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے ہی ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، کہ دیکھو اللہ کی وہ فلاں بندی ہے، وہ کتنی اچھی ہے، وہ کتنی اچھی مددگار ہے، وہ کتنی نیک ہے، وہ کتنی اچھا بولتی ہے، سب کے لیے آگے موجود رہتی ہے نا۔ تو اس نیت سے کم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بنانا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا احسان باقی ہے، ان کے مال نے جتنا فائدہ دیا ہے کسی اور، سب نے کی تھی مدد، سب نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں جو نفع، جو فائدہ حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا وہ کسی اور کے نہیں بنا سکتے۔ تو جانی دوست بنانے کی بات اللہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ یہ عظیم خصوصیت کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، الحمدللہ، جو نبی کے بعد جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں کیا ہے؟ افضل درجہ پائے ہیں، اور تمام صحابیوں میں بھی سب سے افضل ہے، الحمدللہ۔ یہ اسی بات سے سمجھ میں آتا ہے خلفائے راشدین جو ہے ان میں اول تو تھے ہی، لیکن کیسے کہ وہ دور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے،
उम्मत को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि क्या हो गए थे, कमजोर हो रहे थे, डगमगाने के चांसेस थे, ऐसा हाल ऐसा माहौल था कि क्या होता, फितना फसाद होने के चांसेस ज्यादा थे। दुश्मन तो इसी इंतजार में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसे खड़ा किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो सोचिए उनके अंदर क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ईमान, है ना, क्योंकि देखो सिर्फ ईमान अगर होता है, हम कहते हैं बार बार ईमान के बारे में, तो वो इबादत और अल्लाह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए था कि ऐसे लोगों को, उम्मत को क्या कर सके, उनको हिम्मत दे सके, है ना, उनको दीन के साथ जोड़ कर रख सके, क्योंकि बहुत आम होता था उस वक्त, और बहुत आम था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों का दीन से फिर जाना, दुश्मनों का हावी हो जाना। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला उनके बाद और भी आए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हजरत अली भी थे माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर इनका पहला खुलफाए राशिदीन बनने का मकसद और जो तमाम चीजें जो समझ में आती वो यही है कि अल्लाह ने उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज थी जो उम्मत को जरूरी था, जो उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जरूरी था मुसलमानों के लिए, है ना। तो इंशाल्लाह इनकी कितनी क्वालिटीज होगी ना जो हमें सीखनी है, क्योंकि आज भी उम्मत को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं नहीं है, हम कमजोर है, लेकिन अल्लाह ने हमें बनाया ही है क्या, खलीफा बना के भेजा है दुनिया के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खलीफा ही बना के भेजा है। हम अपने आप को क्या करते हैं, कम हाकते कि भाई हमसे हो ही नहीं सकता। भाई हम शायद पूरी दुनिया के लीडर नहीं बन सकते, अपने घर के बन सकते हैं, अपने खानदान के। लीडर का मतलब ये नहीं कि भाई सब पे हुक्म चलाना, यानी लीडर वो कौन होता है जो सही गलत की तरफ अपने लोगों को लेकर जाए, सही की तरफ लेकर जाए, गलत से रोके। हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु भी वही कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो उनके बारे में जो हमें हदीसों से जो रिवायत मिलती है, जो मफहूम वगैरह सब जो मिलता है, वो यही मिलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र के लिहाज से तकरीबन 2.5 साल छोटे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद 2.5 साल के बाद आपकी पैदाइश हुई। तो ये वही आता है जो साल, एलिफेंट का ईयर जो कहा जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो फील का जो साल का, क्योंकि उस दौर में नंबर वाइज नहीं होते थे, कोई एक बड़ा वाकया होता था उसके बेसिस पे साल गिने जाते थे। तो जो वाकया हुआ था कि अब्राहा आया था काबतुल्लाह पर हमला करने के लिए, अल्लाह के हुक्म से अबाबील आए थे, तमाम हाथियों को जो है बोलते ना भूसे जैसे कर दिए थे। तो उस साल की पैदाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उसके इस पर याद रखी जाती है। ठीक है, ईयर ऑफ द एलिफेंट जो कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के 30वें साल जो है, थर्ड ईयर जो कहा जाता है, उस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश हुई। अब ये जिस घराने में पैदा हुए वो क्या था, वो बनु ताइम का घराना था। बनु ताइम का घराना किसका है, तो बनु हाशिम के घराने से ही है। यानी निस्बत में, रिश्तेदारी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर के रिश्तेदार ही होते हैं। यानी एक ही खानदान की औलादे हैं दोनों। बनु हाशिम के और दो नाम आते हैं, एक आता है किलाब और एक आता है ताइम। तो किलाब के खानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और टाइम के खानदान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो ये उस दौर में कुरैश खानदान के थे, है ना, बड़े इज्जत वाले घराने के थे, लीडर्स में से एक थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वालिद भी जो थे, बेहतरीन तिजारत वगैरह थी, बड़े खानदानों में से थे। ठीक है। अब इनके बारे में जो और बातें हमें पता चलती है, तो थोड़ी बातें और इंशाल्लाह ले लेंगे। अब थोड़े इनके नाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक सबको नाम बताया, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनको लकब दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लेकिन इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम दरअसल जो है उनके वालिद ने क्या रखा था, तो उनके वालिद ने उनका नाम जो है अब्दुल काबा रखा था। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मैं अल्लाह का इतना शुक्र करती हूँ कि जब बोलने का मौका मिलता है तो सीखने का मौका मिलता है।
اور जब सीखने का मौका मिलता है तो सच में बहुत सा बेहतरीन इल्म सीखने को मिलता है। मुझे खुद को ये बात नहीं पता थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये रिवायतों में मिलता है, अब इसको हम पकड़ के ना बैठे, क्योंकि ये हदीसों के जरिए पता चलती है। तो इनके बारे में आता है कि इनके वालिद ने इनका नाम रखा था अब्दुल काबा, जिसका मतलब दरअसल होता है काबे का बंदा, जिनका मतलब होता है काबे का बंदा। लेकिन जब अल्लाह के फजलो करम से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल के रख दिया था क्या? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब हम बोलेंगे भाई नाम तो हम अबू बकर बुलाते हैं, तो ये भी उनका एक लक़ब ही है, कुनिया कहा जाता है बेसिकली, है ना? लक़ब, कुनिया, अलग अलग सिफतों के वजह से। और कितनी बार जो है कुनियत जो है वो किस बेसिस पे होती है? खानदान के बेसिस पे। जैसे फला के वालिद, है ना, ये एक बेटे के वालिद या बेटी के वालिद या इस फला शख्स के बेटे, ऐसी निस्बतों पर, ऐसे रिश्तेदारियों पर भी कुनियत दी जाती है। अब अबू बकर जब नाम आता है तो लोगों के जहन में आता है अबू बकर मतलब शायद उनके किसी बेटे का नाम बकर रहा होगा। तो नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता कि उनके किसी बेटे का नाम बकर था, बल्कि ये उनकी अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसियत की वजह से उनको दिया गया है। उनके कुछ बेहतरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो आदतें थी, जो अखलाक थे, उस वजह से उनको जो है ये कुनियत दी गई, क्या? अबू बकर। तो पहले तो ये बात याद रखेंगे, उनके वालिद ने नाम रखा था अब्दुल काबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने के बाद उनका नाम चेंज करके कहा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। उन्हें कुनियत दी गई अबू बकर, किस बेसिस पर? तो उनकी अच्छी आदतों के लिए, और नेकियों में सबसे ज्यादा आगे रहने की कोशिशों की वजह से उन्हें अबू बकर कहा गया। क्योंकि बकर का एक और मतलब निकलता है पहल करने वाला या पहल। तो ये हमेशा पहल करने में, नेकियों में, अच्छे कामों में ये आगे रहते थे। तो इन्हें क्या कुनियत दी गई? यहाँ पर इन्हें कुनियत दी गई अबू बकर की, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हर मौका, हर मरहला, कोई बीमार है तो उसकी पूछने के लिए, उसकी तीमारदारी करने के लिए पहुंच जाते। कि ये हदीस में एक वाकया है पूरा, कि फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमा होते थे, तब सब सब सहाबा रुकते थे, वहां पर बात होती थी, तो सवाल कर रहे हैं कि भाई है जो किसी ने जो है किसी बीमार को है पूछ कर आए हैं या तीमारदारी की है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हाँ मैं। तो बोले कब? तो बोले जब आ रहा था तो पता चला ये फला सहाबा नहीं है, तो मैं पूछने चला गया उनके घर पर, उनकी खैरियत पूछने चला गया। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोई है जिसने जो है किसी जनाजे को जो है जनाजे के साथ गए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ मैं। बोले कैसे? तो बोले आने से पहले पता चला फला शख्स जो है फौत हो गए हैं, तो मैंने उनके साथ हिस्सा लगाया। ऐसे ही सदका खैरात के बारे में पूछा गया तो बोले हाँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या किसी ने किया है? और हर बार हामी भरते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी हर किस्म की, हर हाल में, ऐसा नहीं कि जब मालदारी थी तभी, हर हाल में, हर मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों के काम में वो आगे रहते थे। कितनी तो हदीसें मिलती है जहां उमर तला अनहु उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश करते। ये जलन और हसद वाला नहीं होता, ये किसी को कम करने, लेकिन नेकियां कर रहे अल्लाह के करीब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, नेकियों करने में आपको और मुझे भी मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं जो दुनिया कराती है, अरे तुमने कितना दिया, हमने कितना दिया, किसकी कुर्बानी का जानवर बड़ा आया, कितने का आया, तुमने कितने कुरान पढ़े, हमने कितने कुरान पढ़े। नहीं, ये मुकाबला नहीं होता है। नेकियां करना, अच्छे कामों में, इबादतों में, अखलाक के जरिए, हर चीज में किसी को देखकर अपने अंदर वो जज्बा आना कि भाई मैं भी उस बहन के जैसे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में काम करूं, है ना? कितनी बार हजरत उमर तलाक में कोशिश करते थे और करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ही अल्लाह के फजलो करम से आगे रहते। तो सोचिए उन्हें वो कुनियत दी गई अबू बकर की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक और उनको लकब दिया गया सिद्दीक का, है ना? सिद्दीक का लकब दिया गया। ये किसने दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिया। मेराज का वाकया पेश आया, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुकद्दस पहुंचे।
वहां से फिर सातों आसमान का सफर किया, अल्लाह से मुलाकात की, सब कुछ जो था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सफर से वापस आए और उसका जिक्र किया, तो कुफ्फारे मक्का जो थे वो उस बात पर हंसने लगे। वो तो पहले से ही इनकारी थे, उस बात पर मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। हालांकि हत्ता कि वो पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, वो पहुंचे और कहने लगे कि देखो आपका जो दोस्त है, आप जिनकी पैरवी करते हो, वो कह रहे हैं कि वो रात की औकात में, रात के वक्त जो है यहीं बैठे बैठे, वो तो यहीं थे ना, उतनी सी देर में वो यहाँ से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। वहां से फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से नबियों की जमात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने आसमान का सफर किया, सातों आसमान का सफर किया, अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह की तरफ से हदिया लेकर वो आए हैं। तो उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो हक कही है, सच्ची कही है, क्योंकि उन्होंने कभी सच के अलावा कोई और बात नहीं कही। और ये बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुंचे पूछने के लिए कि आपने ऐसा कहा है, तो आप हाँ मैं इस सफर पर जाकर आया हूँ। तो वहां पर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ, आपके कहे हर लफ्ज पर मैं ईमान लाता हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर उन्होंने हमेशा सच कहा है और सच का साथ दिया है। सबसे बड़ी सच्चाई का साथ तो यही हुआ ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, कुरान पर ईमान लाना, एक अल्लाह पर ईमान लेना, ये हक है, यही तो सच है जिसका उन्होंने साथ दिया। तो उन्हें सिद्दीक ये लगे। नहीं, सोचो कितने सारे लोग, कितने सारे लोग आज हमारा एक नाम अल्लाह के हुक्म से हमारे माँ बाप रखते हैं, और उसके वो उस एक नाम को बिगाड़ने का काम भी हम करते हैं, और बुरी सिफतों वाले नाम भी लोग रख देते हैं। अरे वो फला, वो अरे वो तो इतना हैरान करती है, इतनी बकबड़ करती है, इतना बुरा बोलती है, इतना मतलब बोलते हैं ना बातों को घुमा के पता नहीं क्या 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 हमारे नामों के साथ ऐसे हमारे लकब और ऐसी नौजुबिल्ला कुनियत जम जाती, खैर वाली नहीं होती, जबकि खैर वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि ईमान कितना पुख्ता, ये नहीं कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और पूछते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने कहा है। उन्होंने क्या कहा, जब लोगों ने कुफारे मक्का ने आके बताया कि वो ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, तो सवाल नहीं कि अच्छा क्या क्या कहा, कैसे क्या कहा, कि अगर सच में जो भी तुम कह रहे हो, अगर ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सब सच कहा है, मैं उस पर क्या हूँ, मैं इस पर राजी हूँ, क्योंकि उन्होंने सच के अलावा कुछ नहीं कहा। वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे थे, अच्छा क्या कहा, यहाँ से गए थे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो वो शक व शुबा का बोलते ना गुंजाइश भी नहीं, ऐसा ईमान। हमारा क्या हाल है, हमारे पास जो है इतनी सारी चीजें मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त ऐसा किया, इस वक्त ये किया, इस वक्त इसका हुक्म दिया, इस वक्त इससे रोका। हम शक में पड़े हुए रहते हैं, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये मुझे करना है, क्या मैं इससे हट नहीं सकती, क्या मैं इसको छोड़ नहीं सकती। यहाँ पर एक तो मिल रहे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला खुद भी जाके नहीं पूछ रहे कि आपने कहा था, पहले ही कह दिया कि अगर मेरे नबी ने कहा था तो वो सच कहा था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो सच कहा। आज हमारा होता है हम डाउट्स में जाते हैं, हम डाउट्स में जाते हैं, हम शक व शुबा में जाते हैं। हाँ, शक कहाँ इजाजत है पता है, जहां हमें उसको कहाँ से लिया गया, क्योंकि दुश्मन भी तो बहुत मौजूद है ना, बातों को तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या क्या करके बताने की कोशिश करते हैं। कितने ही गलत तरीके आज इस्लाम के नाम पर, कितने ही गलत रसूमात, कितने गलत तरीके शुरू हो गए। तो हाँ, वहां पर ईमान की हिफाजत के लिए आप पूछो, आप पता करो, आप इंक्वायरी करो, वो बात अलग है। ये कि आज का माहौल, आज का दौर ऐसा है। लेकिन जब एक बार पता चल जाए कि हाँ ये मेरे नबी करीम की सुन्नत थी, कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था, ये हुक्म था, या इससे रोका गया, तो फौरन उसको अमल करना है। ठीक है, तो सिद्दीक भी उन्हें लकब दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और नाम उनका बताया जाता है, एक और लकब बताया जाता है जो अक्सरियत में जिक्र नहीं होता लेकिन आता है, तो वो था अतीक। अतीक का मतलब बताया जाता है आजाद। आजाद मतलब क्या ये किसी का गुलाम थे? हरगिज नहीं, है ना, ये तो आजाद ही थे उस दौर में भी। तो क्या मतलब है इसका,
تو اس کا مطلب ایک بتایا جاتا ہے جو حدیثوں سے الحمدللہ ہمیں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو شخص دوزخ سے آزاد ہو، جہنم کی آگ سے آزاد ہو، بلکہ ایک حدیث میں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر کسی کو زمین میں دوزخ سے آزاد انسان کو یا شخص کو دیکھنا ہو، اگر کسی کو اس دنیا میں اسی زمین پر کسی کو جہنم کی آگ سے، دوزخ سے کیا آزاد دیکھنا ہو کسی شخص کو، تو وہ جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ سوچیے، الحمدللہ، یعنی ان پر جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ حرام کر دی، وہ آزاد ہے جہنم سے۔ ہم تو اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے، اللہ ہمیں اس سے بچاتے ہوئے اللہ جنت میں داخل آتا ہے نا۔ تو کیا تھا ان کے اندر؟ وہ ایمان، وہ جذبات، وہ دین کو لے کر، اللہ کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ تمام جذبات تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر آتا ہے ان کا، یہ کچھ نام، یہ کچھ لقب، یہ کچھ کنیت ان کے بارے میں پتا چلتی ہے۔ اب اس کے ساتھ تھوڑا ان کے خاندان کے بارے میں ہلکا سا بتاتے چلوں، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پتا نہیں رہتا، کبھی کبھی ہے نا معلومات نہیں رہتی، تو میں سیکھ رہی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور ایک اور چیز، ہاں ایک اور نام ہے، سوری میرے سے مس ہو گیا، الحمدللہ اللہ نے یاد دلا دیا۔ ایک اور نام ان کا آتا ہے، ایک اور لقب آتا ہے، یار غار، غار کے ساتھی، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے جب نکلے تھے، ہے نا، مکہ کو چھوڑ کے، تو غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی بھی تھے، جو آیت ہم نے کی نا، جو اسکرین پہ ہماری موجود ہے نا، سب بہنوں کو دکھ رہی ہوگی الحمدللہ۔ تو اسی لیے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ سے۔ جیسے کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ بنو تیم کے خاندان سے تھے، ہے نا، نسبت ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، ان کے رشتے میں آتے تھے دور کے، ایک ہی مطلب ایک ہی نسل کے تھے الحمدللہ سے، بس برانچز الگ الگ ہو جاتی نا، روٹ جڑ ایک ہی تھی، لیکن وہ پیڑ کے لیے الگ الگ ڈالیاں ہو جاتی ہے، اس قسم سے آپ ان کو لے سکتے ہو الحمدللہ۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے، ان کے والد کا نام عثمان ابن الامر قریش تھا۔ اب یہ جو تھے، یہ فتح مکہ سے پہلے تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی بہت عرصہ گزرا جب تک ان کے والد جو ہے وہ ایمان پر نہیں تھے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان کے والد ایمان لے آئے، تو اس وقت بتایا جاتا ہے ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب اور خوشحال انسان تھے، تجارت وغیرہ جو تھی ان کی، مطلب مالداری بھی ان کی تھی، لیڈرشپ بھی تھی ماشاء اللہ سے ان کی، یعنی اپنی زندگی میں وہ بڑے کامیاب اور خوشحال تھے، لیکن فتح مکہ تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے حکم سے وہ ایمان لے آئے۔ اور وہیں ان کی امی کا بھی ذکر آتا ہے الحمدللہ، تو ان کی امی کا نام سلمہ بنت سخط بتایا جاتا ہے، ان کی بھی ایک کنیت تھی، ام الخیر کہا جاتا تھا، جو ان کے والد کی مطلب جو ہے چچا زاد بہن لگتی تھی، یعنی رشتہ داری میں ہی نکاح ہوا تھا، رشتہ داری میں شادی ہوئی تھی۔ اور الحمدللہ ان کی امی نے ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے تھے، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی امی کے ہجرت کا، کیونکہ وہ ان حدیثوں میں ملتا ہے الحمدللہ۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، شرک عام تھا، پتھروں کی، لکڑیوں کی بت پرستی عام تھی، لیکن کسی نے کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بت پرستی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی نے ان کو زور زبردستی کی بت پرستی کے لیے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس شرک سے بھی حفاظت میں تھے۔ اسی کے ساتھ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ دستور نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا، بچپن سے انہوں نے یہ تمام چیزیں سیکھی ہوئی تھی، بلکہ ہتھیاروں کا استعمال کرنا آتا تھا، اور بہترین تجارت کرنے والوں میں سے شمار تھے الحمدللہ۔ کوئی بری عادت نہیں، کوئی نشے کی عادت نہیں، یعنی کوئی برے کام کی عادت ہے یا اس کی طرف بھی وہ کبھی نہیں جاتے تھے۔ یعنی سوچئے ان کی شروعات اللہ کے حکم سے کا بچپنا، کیونکہ اس دور میں عام تھا، ہے نا، برائیاں عام تھی، نشہ عام تھا، بے پردگی عام تھی، بت پرستی عام تھی، لیکن اللہ کے حکم سے
حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ ان تمام برائیوں سے بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو سب بہنیں پہلے تو مجھے اگر کوئی بہن چیٹ میں بتا سکتی تو پلیز بتا دے. یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ میری آواز کلیئر ہے؟ اوکے الحمدللہ. کیونکہ پھر کیا انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ سے ہم. ٹھیک ہے. پھر یہاں تک تو ہم سمجھ گئے ان کے بارے میں. اب یہ تو بچپنا گزرا، ان کے والد کے بارے میں، ماں کے بارے میں، ہم ان کی والدہ کے بارے میں ہم نے جانا. اب اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تقریباً آتا ہے روایتوں میں 18 سال کے قریب جب ہوئے تو وہ تجارت کرنے جاتے تھے. تو کیا تجارت کرتے تھے تھوڑا وہ بھی جانتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا بتانا چاہ رہی ہوں میں، یعنی ان کی بھی ہم بولتے نا بھائی ہماری یہ لائف میں ہم کہاں کر سکتے ہیں دین کا کام. تو وہ بھی ایک قسم سے پورے نارمل ہی تھے، یعنی نارمل لائف سٹائل تھی ان کی. گھر، ماں باپ ہے نا عام تھا ان کے دور میں، برائیاں عام تھی، کاروبار بھی کر رہے تھے، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود ایمان کی کیسی پکڑ، ایمان پر کیا مضبوطی الحمدللہ. تو انہوں نے تجارت شروع کری تھی. وہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، یمن، شام، عراق کی جگہوں سے کپڑا لا کر یہاں پہ خرید فروخت کیا کرتے تھے، ہے نا الحمدللہ سے. بہت بہترین تجارت کرتے تھے، نرم دل تھے، خوش مزاج تھے، ہمدرد تھے، اور صحیح تجارت کرنے والے، یعنی وہ دھوکے بازی وہ سب تمام چیزیں نہیں تھی. مکہ کے ہی نہیں، مکہ کے باہر کے بھی جتنے تجارت کرنے والے تھے، جو تاجر کہا جاتا ہے، جنہیں بزنس پرسن کہا جاتا ہے، وہ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے. بلکہ مکہ میں بھی پہلے وہاں پہ کوئی ویسے کورٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کوئی ایک لیڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن مل کر کے وہ لوگ جو ہے کچھ پرابلمز ہو تو فیصلے کرتے تھے، ہے نا. تو خاص کر کے آتا ہے کہ قتل وغیرہ کے اگر کوئی کیس ہوتے تھے تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے جو ہے وہاں پر مشورہ دیا کرتے تھے، یا بڑے بڑے لیڈرز آتے تھے ان کے پاس کچھ مشورہ کرنا ہو تو صلاح مشورہ کرانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ کے پاس وہ لوگ موجود ہوتے تھے یا آیا کرتے تھے. تو یعنی سوچ کر دیکھو کیا شان، کیا رتبہ، کیا عزت، ہے نا. مالی طور پر، دنیائی طور پر، ہر طریقے سے کیا ہے، بہترین ہے ماشاء اللہ سے. اور جب ایسے ہی تجارتوں کے ذریعے یہ سب آنا، یہ بزنس وغیرہ کے ٹرپس میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، بلکہ کتنی ہی تجارتیں جو ہے دونوں نے ساتھ مل کے کی تھی، یعنی ساتھ گئے تھے اور آئے تھے، سفر جو تھے ساتھ جا کر آئے تھے الحمدللہ سے. اب اس میں کیا ہوا، دوستی ہوئی، دوستی گہری ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان سے بات چیت کرتے تو وہ اتنا اثر کرتا کہ ان سے اور محبت کرنے لگتے اور چاہت کرنے لگتے. بلکہ یہ سلسلہ بہت لمبا چلا. ایک وقت ایسا بھی آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر صبح اور شام جایا کرتے تھے. ایسا آتا ہے روایتوں میں بہت ساری جگہوں پر. ٹھیک ہے. یعنی ملاقات ہے، ملنا کرنا ہے، اچھے اچھے دوست بن گئے تھے ماشاء اللہ سے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے نبوت عطا کی گئی تب ان کی عمر کتنی تھی؟ سب بہنوں کو پتا ہے 40 سال، یعنی اپنے 41 سال کے قریب تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ کی کتنی تھی؟ ان سے وہ 2.5 سال چھوٹے تھے. تو 3 سال یا 2.5 سال کا اندازہ آپ لوگ رکھ لو. تو یعنی 38 ایئرس پکڑ لو آپ لوگ ان کی عمر رہی ہوگی، ہے نا. تو ان پر 4 لوگ اس دور میں جیسے ہی نبوت عطا کی گئی 4 شخص جو ہے ان پر ایمان لائے تھے. سب کو نام پتا ہے لیکن میں امپورٹنس بتانا چاہوں گی. 3 تو انہی کے گھر کے تھے. 3 جو ایمان لائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر کے تھے. کون تھے؟ تو الحمدللہ ان کی ازواج، ان کی بیوی تھے. کون؟ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی جو ان کی ہی کفالت میں رہا کرتے تھے، ان کے ہی ساتھ رہا کرتے تھے. کون تھے؟ جن کی دیکھ ریکھ میں وہ رہتے تھے. کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اور کون؟ ان کے خادم اور اس وقت ان کے منہ بولے بیٹے. کون؟ زید بن حارثہ. کیونکہ منہ بولے بیٹے کہلاتے تو زید بن محمد بھی کہنے والے کہا کرتے تھے، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ہے نا. تو ان کے خادم بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے. تو یہ 3 جو تھے وہ انہی کے گھر کے تھے جو ان پر ایمان لائے. اور چوتھے شخص کون تھے؟ تو وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ. کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، ہے نا. خیر کی دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کی.
اور کیسے ہم کہیں گے ہاں چلو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق پر آپ کو ایمان لائے نا، ایمان لائے الحمدللہ. اب ایمان کے بعد ہمارا عمل آ جاتا ہے. تو ہاں تو وہ ایمان لائے اور وہ کر رہے تھے، لیکن اتنا نہیں کیا، اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کے کام میں سب سے زیادہ آگے رہنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، سب سے آگے. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ تو پہلے تو الحمدللہ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، تو یہ آتا ہے حدیثوں میں مفہوم ملتا ہے، انہوں نے فوراً کہا ایمان لے آئے، کیا کہا؟ اب میری ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ حق ہے، لیکن انسان کا اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے. دیکھو آج ہماری اولادیں، ہمارے شوہر، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارے گھر کی ایک سوئی، ہمارے گھر کا ایک کپڑا، ہر چیز ہم کہتے ہیں میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. ٹھیک ہے، ہم بولیں گے ارے میرا نہیں، ہاں ہاں اللہ ہی کا ہے، لیکن ہے تو میرا نا. اب دینا نہیں دینا، کرنا نہیں کرنا، وہ میری چوائس ہے. لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اب میری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ چاہے میرا مال ہو، اسباب ہو، میری اولاد ہو، یا میری جان تک ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں بلکہ کر دکھایا. مال ہو، اسباب ہو، اولادیں، ہر چیز، مطلب قربان مطلب کیسا؟ اللہ کے راستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، ہر جگہ ماشاء اللہ سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگا. ہمارا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو کرتے نہیں، کرتے ہیں تو اس میں بھی آدھا ادھورا ہوتا ہے نا. انہوں نے کیا ایمان لاتے ہی انہوں نے سب کچھ میرے اللہ کا ہے، سب کچھ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں سب کچھ ان پر قربان کرنے کو تیار. یہ ان کا ایمان بھی تھا، یہی ان کا عمل بھی تھا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف ایمان لا کر وہ صرف عمل نہیں کر رہے تھے، بلکہ دعوت کا کام اتنے جوش، اتنے اچھے سے، اتنے بہترین طریقے سے، کہ جو ہم نے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا تھا، 10 نام، 10 صحاباؤں کا نام جو آتا ہے جن پر اللہ کی رحمت ہے، جنہیں دنیا میں ہی بشارت مل گئی جنت کی، ان میں سے الحمدللہ 5 صحابہ ایسے ہیں جن کا ایمان لانے کا ایک حصہ جو رسپانسیبل ہے وہ آپ کس کو جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے. میں نام یہاں پہ بتاتے چلوں گی، ایکچولی میں نے پیج رکھا تھا لیکن یہ شیئر کرنے میں تھوڑا مجھے دقت ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ میں کوشش کرتی ہوں شیئر کرنے کی. ٹھیک ہے، ایک سوچیے نا 10 نام ہے، 10 صحاباؤں کا ذکر آتا ہے، 10 میں سے ایک تو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے، بچے کتنے؟ 9. 9 میں سے بھی 5 صحاباؤں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، دین اسلام میں لے کر آنے کا جو الحمدللہ کریڈٹ جو جاتا ہے، جو ذمہ داری جو اللہ کے حکم سے ہے، وہ کس پر جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ماشاء اللہ سے. تو یہاں پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. ہم اپنا ایمان لے آتے ہیں اور اس میں خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ میں ایمان پر ہوں، الحمدللہ میں عمل کر رہی ہوں. ہم بھول جاتے کہ مجھے اکیلے نہیں آنا ہے، مجھے ان سب کو اللہ سے جوڑنا ہے، سب کو اللہ کے قریب کرنا ہے. یہ ہماری کوشش اور فکریں ہونی چاہیے جو ہم نہیں کر پاتے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ میں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، میں اکیلے اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف جھکنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ کون ہو؟ ہر کوئی شخص، اپنی بہن کو بھی لاؤں، اپنے بھائی کو بھی لاؤں، اپنے اولادوں کو بھی لاؤں، اپنے رشتے داروں کو بھی لاؤں، اڑوسی پڑوسی جو کوئی بھی ملے، میں سب کو کیا کروں؟ اللہ سے جوڑنے والوں میں سے بنا دوں. آمین آمین آمین. یہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے. اس وقت جو ہے الحمدللہ سب کیسا ایمان تھا؟ چھپا ہوا ایمان تھا. چھپا ہوا ایمان مطلب کیا؟ یعنی ظاہر نہیں تھا، عبادت بھی کرتے چھپ کر کرتے، ہے نا، عبادت بھی کیسی کرتے؟ چھپ کر کرتے. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ جو بھی اعمال کرتے وہ چھپ کر کرتے. نمازیں بھی پڑھتے تو چھپ کر پڑھا کرتے تھے، ہے نا، چھپ کر پڑھا کرتے تھے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبوت کے پہلے 3 سال تک اسلام کا کام اور عبادتیں کیسی ہو رہی تھی؟ چھپ کر ہو رہی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم ابھی تو ہمیں کتنی آزادی دی گئی ہے نا،
अल्हम्दुलिल्लाह खुले आम हम अपनी इबादतें कर सकते हैं, खुले आम जो है हम अपना दीन का काम कर सकते हैं। रोक टोक आज भी है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ सबको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 10 अशरा मुबश्शिरा के नाम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु का है। उसके बाद जो दूसरे शख्स आते हैं जिनको उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ लेकर आए, ईमान की तरफ लेकर आए, वो कौन है? तो तीसरा नाम आता है हजरत उस्मान इब्न अफ्फान तआला अन्हु का। ठीक है, ये तीसरा नाम आता है। हजरत अली तो पहले ही ईमान ले आए थे। फिर पांचवा नाम जिनका आता है कौन है? हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का, उनको भी। फिर छठा नाम जिनका आता है हजरत अज-जुबैर इब्न अल-अव्वाम का। सातवां नाम जिनका आता है हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ का। और जिनका आठवां नाम आता है किसका? हजरत साद इब्न अबी वकास का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पांचों सहाबाओं का जो ईमान का, यानी इनको उसकी नेकियां मिली, इनको उनका अजर मिलेगा करके, ये उन्हें दीन की तरफ लेकर। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दावत, लेकिन जो मेहनत, जो मशक्कत, जो कोशिश उन्होंने की, तो ये पांच सहाबा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए अल्हम्दुलिल्लाह से। और सोच कर देखो, ये पांच भी उन्हीं के साथ अशरा मुबश्शिरा में शामिल है। तो क्या मकाम, क्या मर्तबा होगा। वो छोड़ो, हम हमेशा मकाम और मर्तबा सोचते हैं लेकिन पीछे की मेहनत भूल जाते हैं। कोई शख्स अगर किसी फील्ड में, कोई स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई लिखाई हो, किसी में भी जो फर्स्ट आता है ना, हम बोलते हैं अरे फर्स्ट आया, अरे क्या है ना, क्या बात है, फर्स्ट आया, मुबारकबाद देते, सब कुछ करते। हम भूल जाते हैं कि उसके फर्स्ट आने में कितने सालों की, कितने दिनों की, कितने दिन की, कितने रातों की मेहनत, मशक्कत, कोशिश, कुर्बानियां जुड़ी होगी। हम यहाँ 10 नाम, 10 मुबश्शिरा सोचकर, हाँ अल्लाह, अल्लाह इन 10 को मिला, लेकिन क्यों, कैसे, क्या उनके अखलाक, क्या उनके अमाल रहे होंगे, है ना। तो सोचो हजरत अबू बकर सिद्दीक फर्स्ट पोजीशन पे, और उनके बाद के पांच भी उनके जरिए से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से जुड़ते गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े, कुरान से जुड़े, और उनके जरिए सोचिए और कितने लोग जुड़े होंगे। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच कर देखो। मैं खुद, मेरे लिए ये हिदायत की बात है, मेरे लिए ये सवाल है। मैं आज खुद बैठ के सोच रही हूँ, मेरी तरफ से कितनी बहनें, सोचो ईमान पर आना तो दूर की बात है, ईमान पर मतलब कब, बिना ईमान के थे और ये ईमान पर आए थे। आज हमारा ये हाल है कि हम अपने मुसलमान भाई बहनों को ही सही ईमान की तरफ लाने में क्या हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। तो कम से कम इतनी कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, इतनी कोशिश तो हम जरूर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेशक क्या थे, पहले 3 सालों में ईमान जो था, इस्लाम जो था, वो छुपा हुआ था। उसके बाद, उसके बाद जो है अल्लाह के हुक्म से हुक्म आया खुलेआम दावत का, है ना, दीन के फैलाने का अल्हम्दुलिल्लाह से। और 3 सालों में तकरीबन 150 मर्द हो या औरतें हो ईमान ला चुकी, 150। सोचो, छुपा हुआ हो रहा है, खुलेआम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे माहौल में जहाँ शिर्क आम है, वैसे माहौल में 150 मर्द और औरतों का ईमान पर आना, यानी क्या मेहनत और मशक्कत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु और दीगर जो दूसरे सहाबा थे, वो कोशिश करते थे कि ऐसों को दावत दी जाए जो क्या है, सब्र करने वालों में से हो, यानी जो क्या करेंगे, जो है बर्दाश्त करने वालों में से हो, जो क्या करेंगे, है ना। क्योंकि हमारा क्या हाल होता था, अगर आज हम ईमान लाते तो कल हमको कोई कोई एक अल्फाज कहे, हम दो कह देते हैं। लेकिन उस वक्त सब्र बहुत इंपॉर्टेंट था। जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो, लेकिन ईमान का दामन नहीं छोड़ना था, ईमान से नहीं हटना था, ऐसा हाल था। बल्कि इसके बारे में आता है कि जब 150 हो गए थे, फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये सब अपने अपने घरों में छुपकर नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। लेकिन एक मर्तबा कुछ काफिरों ने उनको इबादत करते हुए देख लिया, नमाज पढ़ते हुए देख लिया। तो जैसे ही देख लिया तो गुस्से में आए। और आपको पता है, गुस्से में आके उन्होंने कितनी ही बातें उनको सुनाई, कितनी ही तहमतें लगाई, क्योंकि तुम अपने माँ बाप का दीन छोड़ चुके हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा बहुत कुछ किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक फैसला लिया कि एक सहाबी गए, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो मौजूद थे, उनके घर को वो जगह बना दी गई जहाँ सारे मुसलमान जमा होते, जहाँ पर इबादतें होती।
जहाँ पर इल्म की बातें होती। तो एक घर ऐसा खास उस वक्त कर दिया गया कि भाई यहाँ सब जमा होके कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह के फजलो करम से वो भी हुआ। उसके बाद जो है क्या हुआ, अब यहाँ पर ये सब चीजें हो रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपना माल, अपने असबाब, अपनी औलाद, अपना अपनी जान सब वो कुर्बान करने को तैयार थे। तो चलो माल की मिसाल ले लेते हैं थोड़ा सा, मैं ये इसके बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। और क्योंकि सब बहनों को बता दूं, वक्त की कमी है, मैं पूरा मुकम्मल आज नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी सब बहनों से गुजारिश होगी कि प्लीज अगले हफ्ते जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आधा हिस्सा, बल्कि आधा, जब मैं बोल रही ना, अगर अल्लाह के हुक्म से मौका मिले तो शायद कितनी ही क्लासेस सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के बारे में बयान हो सकती है, लेकिन हम शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो मैं माल की मिसाल देने की कोशिश करूंगी एक आपको, जो उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में कुर्बान करने की बात कही। तो कहा जाता है कि जब वो ईमान लाए थे ना, जब वो ईमान लाए थे तो उनके पास तकरीबन, बताया, देखो एग्जैक्ट फिगर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए बताया जाता है कि तकरीबन 40,000 दिरहम उनके पास थे। आज के टाइम पे अगर मैं बोलूंगी 40,000 दिरहम, तो जो लोग गल्फ में रहते हैं वो लोग सोचेंगे भैया ये तो इतना अमाउंट तो भाई आज के टाइम पे नॉर्मल है, इंडियंस के लिए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो गल्फ में, वो लोग बोले भाई इतना तो नॉर्मल है, अभी ये सब चीजें तो ठीक है। लेकिन उस दौर में वो कीमत बहुत अलग थी। जैसे कि अगर सिंपल बताओ तो उस दौर में मैंने अपनी दादी से सुनी थी, भाई हमारे टाइम पे 100 रुपए में सोना मिलता था। मैं बोलूंगी 100 रुपए में आज सोने के, जो बोलते हैं ना, कोटेड भी सामान नहीं मिलता, मतलब पानी चढ़ा हुआ भी सामान नहीं मिलता है। तो क्या कीमत चल रही है ना सोने की। तो एक आने आने वक्त क्या होता गया, वो चीजों की वैल्यू बढ़ती गई। तो उस दौर में अगर 40,000 दिरहम, मतलब आज में अरबपति बोल सकते हो आप, एक किस्म से करोड़पति बोलते हैं ना, एकदम मालदार इंसानों में से वो शुमार थे। तो उसमें से कहा जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु ने सिर्फ 5,000 दिरहम अपने पास रखे, सिर्फ उतना ही रखे, और बाकी का सारा माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और अक्सरियत का माल कहाँ खर्च हुआ पता है? गुलामों को आजाद करने में। ये कौन से गुलाम थे? ये वो गुलाम थे जो ईमान लाते, और उनके ईमान लाने पर उनके काफिर मालिक जो होते, कुरैश जो थे, कुफारे मक्का जो थे, वो शदीद तरीन जुल्म किया करते थे, शदीद तरीन जुल्म करते थे। और उनको रिहा कराने के लिए, उनको आजाद कराने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का माल इस्तेमाल होता था। तो सोच कर देखो, जो शुरुआत में हमने जाना था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हमें मिला था, जो मफ़हूम मिला था कि उनका माल जितना नफा जितना दिया है उतना किसी और के नहीं। तो कहीं ना कहीं एक एक बोलते ना, एक शाख उनकी यहाँ भी मिलती है कि उनके माल से कितने ही ईमान वाले गुलाम आजाद हुए। आजादी का मतलब सिर्फ आजादी नहीं थी, वो जुल्म से आजाद हुए। उन्होंने अपने ईमान पर पुख्तगी रखी और कोशिश हुई, उनको आजाद किया गया ताकि वो अपने ईमान के साथ कैसे रहे, आसानी से रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? बल्कि कितना ही जिक्र आता है, उनके खुद के चचा जो आते हैं इसमें, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है। जब उनके बारे में पता चला कि वो ईमान ले आए, तो एक कुरैशों का सरदार था जो सख्त दुश्मन था दीन का, सख्त दुश्मन था। उसने क्या किया, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दोनों को पकड़ लिया, रस्सी से बांधा, और क्या करने की कोशिश की, बहुत उनको तकलीफ और अजियत पहुंचाई। उसकी कोशिश थी कि वो ईमान से हट जाए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। है ना? उनको नहीं छोड़ा। बल्कि इसके बाद आता है कितने कितने ही गुलामों को उन्होंने किया। हजरत बिलाल तआला अन्हु आते हैं, हजरत बिलाल की वालिदा का जिक्र आता है, एक लॉन्डी का जिक्र आता है, कितने ही गुलामों का। बल्कि मैं बोल रही हूँ ना, मैं लिखना शुरू कर रही थी, मैं पूरे नाम, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नाम जो हम सुनते हैं और लिखने में फर्क आता है, अरबी अल्फाज होते हैं ना, तो कितनी बार मेरे मुंह से गलत नाम निकल जाता है। तो उस गलती से बचने के चक्कर में मैं नाम, कितने नाम तो मैं लिख नहीं पाती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं मिलती है, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं समझ में आते हैं मुझे। तो यानी कितने ही गुलामों को उन्होंने अल्लाह के लिए आजाद किया। बल्कि एक जगह जिक्र आता है कि जब उनके वालिद देखते हैं उनको कि वो इतने गुलामों को आजाद कर रहे हैं, माल को गुलामों को आजाद करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि बेटा तुम जिनको आजाद करते हो, मैं उनको पाता हूँ कमजोर, वो कमजोर है,
है ना, वो कमजोर है। यही अगर माल तुम मजबूत ताकतवर गुलामों को आजाद करने के लिए लगाओगे तो वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये कमजोर है ना, तो ये ज्यादा तुम्हारी मदद, तुम्हारे काम नहीं आ सकते। लेकिन अगर ताकतवर गुलामों को आजाद करोगे तो वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तो इस बात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से क्या कहते हैं, क्या मैं इनको आजाद अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी इसमें कोई पर्सनल रीजन नहीं कि आएंगे आजाद करूंगा तो मेरा एहसान जानेंगे, मेरा कुछ काम करेंगे, नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की रजा के लिए उनको आजाद करता हूँ। आज हमारा मतलब मुझे ना रोना आता है, इतना अफसोस होता है अपनी जात पर। अगर आज हम किसी फकीर को रास्ते में देखकर अपनी जेब से 1 रुपया देते हैं ना, फौरन हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा देखो मैंने खैरात करी। जक़ात का देने का मामला आता है, खानदान में रिश्तेदारियों में अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जुड़ जाती है कि देखो इसके वक्त पे मैंने इसको दी, भले जक़ात हो या किसी का बुरा वक्त चला तो उस वक्त हमने किसी की मदद की, तो पता नहीं कहाँ से एक उम्मीदें जुड़ जाती है गलत वाली कि देखो मैंने इसका करी ना, तो अब जब मुझे जरूरत होगी तब ये आगे खड़ी रहेगी, आगे मेरे एक आवाज पे इसको आना चाहिए। आज हमारा ये हाल हो गया है। और यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए नहीं किया, जबकि वो गलत भी नहीं होता ना, कोई गुलाम को आजाद करा दे, वो गुलाम अगर उनके लिए काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मेरी अल्लाह की रजा पाने के लिए कर रहा हूँ। कि अगर मैं अल्लाह के बंदों को अजियत और तकलीफ से रिहा करूंगा तो क्या होगा, मेरा अल्लाह खुश होगा। आज हमारा ये हाल है, मुसलमानों को तकलीफ में देख रहा है जहाँ वो उसकी अपने किसी वजह से डूबा हुआ है, वो कह दे वो अपनी किसी मरहले की वजह से कह दे, उस पर जुल्म हो रहा है वो उसका मामला है। हमने आज तक कभी कोशिश की कि हम अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ से बाहर निकाले? चलो निकाल नहीं सकते, दिलासा दे, हिम्मत दे, हक की तरफ बुलाए, हमारी कोशिश ये होती है। हम अपना हमारा एक ही हिसाब है, मैं ईमान ला रही हूँ, मैं अमल कर रही हूँ, मैं ईमान पर हूँ, अमल करूँ, ये सिर्फ इतना काफी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी वही कर सकते थे, वो ईमान ले आए थे, वो अमल भी कर रहे थे, इसके साथ साथ क्या था, दावत का काम जारी था। इंशाल्लाह अगला सेशन जो हमारा होगा, अगली क्लास जब हमारी होगी, तो वहां मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कैसे थे, क्या किया उन्होंने, क्या करते थे, क्या कोशिशें की। आज तो मैंने सिर्फ एक मिसाल आपको देने की कोशिश की, माल के बारे में, खानदान के बारे में, कैसी उनकी फिक्रें हुआ करती थी, ताकि हमारे अंदर वो आ जाए। देखो वाकयात हम हर बार सुनेंगे, लेकिन वो वाकयात जो है, कहानियां किस्से बनाकर नहीं रखना है, वो वाकयात को जानकर, वो अखलाक को, वो अमल को जानकर हमारे अंदर आना चाहिए। आज कुछ ना कुछ लेकर यहाँ से जाना मेरी बहन, कि जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के लिए किया, मैं भी कुछ करूंगी। जैसे उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में करने की बात कही, मैं भी कहूंगी और करने की कोशिश करूंगी। जैसे वो राजी रहते थे अल्लाह के हर हुक्म से, मैं भी रहूंगी, है ना। कोशिश तो करेंगे कुछ उनका, कुछ तो उन जैसा हमारे अंदर आ जाए, ताकि हो सकता है अल्लाह भी हमें सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत दे दे। देखो सीधे रास्ते की हिदायत नहीं कहा जा रहा है, सीधे रास्ते पर, मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा। ठीक है, ये अगर अरबी अल्फाज जो बेहतरीन तरीके से आलमा आपा समझाते हैं, वो कभी इंशाल्लाह बताए तो जरूर पूछिएगा। तो एक होता है सीधे रास्ते पे चलना, अलग होता है, और जमे रहकर सीधा। हमारा क्या, हम सीधे रास्ते पे चलते चलते लेफ्ट मारते, कभी राइट मारते, फिर पलट के आते, कभी थक जाते, कभी हार जाते, है ना, नहीं, सीधे मजबूती के साथ बस इसी रास्ते पे चलते रहना अगर सीखना है, तो इंशाल्लाह वो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहु से सीखेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीरें बना के बताया था कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है सहाबाओं को तो क्या पकड़ेंगे, ये एक सीधा रास्ता, और वो चले, और उनके ही नक्शे कदम पर इंशाल्लाह हमें भी चलना है। तो क्या करना है, नियतें कर लो मेरी बहनों, क्योंकि नियत पर ही सारा दारोमदार होता है। नेक अच्छी नियतें करेंगे और उसके बाद कोशिश और फिक्र करेंगे, तो अल्लाह हम सबको, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता करे कि अल्लाह के हुक्म से हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उस पर अमल की तौफीक अता करे। गौर व फिक्र करें कि हमने किस किस को दीन से जोड़ा, किस किस को इस्लाम से, अल्लाह से जोड़ा। अच्छा दूर तक मत जाओ, ये देखो कि आज मेरे लिए सवाल है, मैं अपने लिए ये बोलते ना होमवर्क लेकर जा रही हूँ, मैं अपना होमवर्क आपको बता रही हूँ। मेरा होमवर्क ये है, क्या मैं इस बात पर मेहनत करूंगा क्या मैंने अपनी औलादों को अल्लाह से जोड़ा है या नहीं।
उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह ही पर तवक्कल मजबूत हुआ है या नहीं, ये होमवर्क मैं लेकर जाऊंगी इंशाअल्लाह, है ना, ताकि वो अल्लाह से जुड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन से नहीं, दीन से जुड़ना होता है अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना, कुरान से जुड़ना, है ना। तो एक एक पॉइंट एटलीस्ट ले लो, एट अ टाइम एक काम जरूर करेंगे, फिर अगली बार अगला, अगला करते करते इंशाल्लाह हम अल्लाह को जरूर पाएंगे, अल्लाह की कुर्बत भी हासिल करेंगे और अल्लाह की रजा भी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। तो अल्लाह हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। मैं दुआ कर लेती हूँ, कोई सवाल कुछ होगा तो इंशाल्लाह दुआ के बाद आप बहनों मुझसे पूछ सकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि